Mga langga, spaghetti no more. No more buhol-buhol na wire sa mga poste. Diri sa Davao City kay gisugdan na sa mga trabahante sa Davao Light and Power Company ang pagtangtang sa mga poste o cable sa kuryente o telecommunication sa Ramon Magsaysay Avenue gikan post office hantod sa eskina sa Suaso Street, Davao City karon lang March 2, 2025. Mauna ni ang Phase 4A underground cabling project sa siyudad sa Davao. Kung mahuman na ni, mauna kini ang ikaupat na dalan sa dakbayan sa Davao na walay overhead wires or spaghetti wires or buhol-buhol na wires. Ang underground cabling initiative nagsugod kini niadtong 2016 sa palibot sa City Hall ug sangguniang panglungsod sa siyudad sa Davao subay sa Ordinance Number 0177-14 nga gipasar niadtong 2014 ni kanhing konsehal Leonardo Avila. Ang ordinansa nagmando sa underground installation sa electrical o telecommunication lines aron mapalambo ug mamahimong static ang syudad sa Davao ug mapausbaw ang kaluwasan sa publiko ug maminusan ang peligro sa sunog, aksidente ug power interruption. Ug mga langga, kung makita lang jud ninyo in person ang mga kalye sa Davao na naka-underground cabling na, nindot kaayo mga langga, limpyo, hapsay, wala nay buhol-buhol na mga wires. Ug daghan ng dag-ingon nga ang Davao kuno mura na og Singapore.